Bonjour, donc aujourd'hui on va préparer un cocktail détox minceur ventre plat. Un cocktail détox minceur ventre plat. Donc السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا الكوكتيل العصير ديتوكس منقي للسموم. منسور يعني تخسيس يخسس ويعطيك بطن مسطح، يعني عصير للتخسيس ولتنقية السموم. هاد العصير غادي نديروه بالسبانخ وبالمعدنوس، ليمونه، تفاحه، الا كان عندك سينو التفاحه تقدري تستغني عليها، والليمونه تقدري في بلاصه الليمونه ديري لتجين البرتقال، لا ما كانش عندك الليمون تقدري ديري برتقاله. يعني نحتاج الماء معدني، السبانخ، الحفنه نتاع السبانخ، المعدنوس اللي كان عندك ربطه معدنوس صغيره، حبه تفاح لما كانش عندك تستغني عليها، ليمون ولا برتقاله. Donc pour préparer ce cocktail, on a besoin des épinards, donc une bonne poignée d'épinards, donc que vous lavez bien. Il faut bien le laver les épinards, bien laver les épinards. Donc le persil, donc persil plat, persil frisé, ce que vous avez à la maison. Donc voilà, une petite botte seulement. Donc une pomme, si vous n'avez pas la pomme vous pouvez vous en passer. Donc et un citron, vous pouvez remplacer le citron par une orange. Donc voilà. Donc sinon la base c'est l'épinard et le persil. Donc vous pouvez rajouter une pomme et le jus d'un citron et bien sûr de l'eau minérale. Donc لازم يكون عندك خاصة السبانخ، المعدنوس، ومن بعد الليم تقدري تستغني عليه، تقدري ديري البرتقال كما قلت لك، وهذا والتفاح لما كانش عندك حبة تفاح، هنا غير باش يادوسي هذيك لاميرتور نتاع هذاك لي زيبينا هذيك السبانخ، غادي ندير التفاح باش تقدري ديري موزة في بلاصة التفاح كما تحب. Donc ce cocktail, donc le fait qu'il est à la base des épinards, donc ça favorise le transit donc et la détox. Donc غادي يسهلكم عملية الهضم وينقي الجسم من السموم. Donc ça détoxifie votre corps, aide à conserver un ventre plat, donc une bonne santé digestive, parce que c'est vraiment une bonne source de fibres alimentaires. Donc هاد les épinards، هاد السبانخ هما جيدين جدا لعملية الهضم، على خاطر يعطيكم صحة للجهاز الهضمي، على خاطر هو غني جدا بالألياف، très peu calorique. دونك هو ما فيش لي كالوري بزاف، سعر ما قديتش نطقه، هذوك السعيرات الحراريه مانيش عارفه لا نطق نيشان. لي كالوري هو ما فيش بزاف لي كالوري. C'est très très riche en vitamines. De toute façon, les antioxydants, le persil est très très riche aux antioxydants et vitamines aussi. Et les épinards, c'est pareil, très très riche en vitamine B9, vitamine K, vitamine C, une haute, vraiment une haute teneur en provitamine A qui est excellent pour la peau, pour les cheveux. Donc هو جد غني السبانخ بفيتامين B9، بفيتامين K، فيتامين C. عنده يحتوي بزاف محل كميه كبيره من تاع بروفيتامين ا اللي هي جيده جدا لصحه البشره ولصحه الشعر. ودو توت فاصون هاد لي سبانخ سوا المعدنوس هما غنيين جدا بليزونتي اوكسيدون، مضادات الاكسده اللي هما
protecteur هما يحافظوا لكم على الصحة ديالكم. Donc très très riche, ce que je viens de dire, c'est très très riche ce cocktail qu'on va préparer. Le fait qu'il y a le persil, les épinards, cette association des deux, donc les épinards avec le persil, donc ça vous donne un cocktail très très riche aux antioxydants protecteurs pour votre santé. Donc je vais commencer à préparer. Donc lavez bien les épinards. غسليه مليح السبانخ ديالك المعدنوس تاني غسليه قصيه نقي التفاحه قشريها ولا كانت بيو ما تقشريهاش وعصري الليمونه وغادي نديرو كلش في الخلاط وغادي نطحنو ناكسيونيو الخلاط ديالنا ونطحنو هاد الشيء هذا. Donc lavez bien les épinards et le persil vraiment bien et après coupez en petits morceaux, mettez tout dans un blender et on va l'actionner ou vraiment si vous avez numéro 3 vous mettez jusqu'au numéro 3. Moi j'ai numéro 2 donc je vais y aller au 2 donc maximum. Donc il faut l'actionner au bouton maximum. Donc lavez tout et rajoutez de l'eau minérale, donc un verre à 2, ça dépend la quantité que vous allez préparer et après actionnez votre blender au maximum. Donc je vais commencer à couper, à éplucher ma pomme et la couper et mettre tout dans le blender. يعني غاديه نقي وندير كلش في البلندر ونطحن كامل. دونك لازم تضيفي الليم باش تيفيتي هذاك باش l'oxydation. Donc bien rajouter le jus de citron pour éviter l'oxydation de la pomme et des épinards aussi et du persil. Et après rajouter de l'eau minérale et actionnez votre blender. بعد ضيفي الماء المعدني وتاكسيوني البلندر ديالك. Voilà, donc notre jus de détox est prêt. Donc c'est un jus très très riche en vitamines, aux antioxydants. Donc il est contre l'anémie parce qu'il est très très riche en fer. هذا الجو هو جد غني بالفيتامينات بالمعادن باللي انتيوكسيدون. هو ضد الانيمي يعني ضد فقر الدم على خاطر غني بالحديد. C'est un allié du cœur parce qu'il est riche en vitamine K et en potassium. هذا مليح جدا حتى للقلب على خاطر هو فيه فيتامين K وفيه البوتاسيوم. Donc c'est un booster de notre système digestif très très riche en fibres. هذا يساعدنا عملية الهضم ويساعد الجهاز الهضمي على خاطر فيه غني جدا بالألياف. Donc c'est un jus détox غادي ينقي لكم الجسم ديالكم. Donc c'est un jus détox, ça détoxifie le corps et ça vous donne de l'énergie et un ventre plat. دونك هذا الجو غادي ينقي لكم الجسم ديالكم من السموم يعطيكم بطن مسطح ويعطيكم نشاط على خاطر فيه فيتامين سي يعطيكم حتى النشاط والحيوية وخاصة يعطيكم صحة جيدة ينحي لكم السموم يسطح البطن ويزيد على هذا يعطيكم كثير من المضادات الأكسدة اللي تحافظ لكم على صحة القلب ديالكم وعلى الصحة نتاع الهضم ديالكم يعني على الصحة نتاعكم باش تكونوا بصحة جيدة. معذرة دونك على التصوير دونك voilà. Donc n'oubliez pas à l'essayer. Donc c'est un jus ou un cocktail détox minceur, ventre plat. Donc il est très très bon, délicieux, frais et surtout très très bon pour la santé. Comme je vous ai dit au début, très très riche, vitamines, minéraux et antioxydants. Et surtout, c'est un jus
détoxifiant et aussi minceur. Donc minceur et ça vous donne un ventre plat. Donc هذا الجو كما قلت لكم زيادة على اللي يساعد لكم الجسم من التخلص من السموم، يعطيكم فيتامينات، معادن، مضادات الأكسدة، ويعطيكم رشاقة ونضارة وصحة. دونك سي هاد الجو فريمون نقدروا نسميوه كوكتيل صحي، خاطر يخلص من السموم وصحي، جد جد صحي. بالصحة والهنا. لايكي، ديروا لي جيم لا فيديو ديالي، وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، وخاصه ابونيفو باش تشوفوا الجديد اللي يكونوا عندي. ما تراتيوش الحلقات اللي ماجين، الوصفات الاخرين اللي ماجين. Donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc et surtout likez. Donc bonne dégustation. À bientôt.